पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा थाना क्षेत्र के अंदिरोन हल्दरपाड़ा में बुधवार को एक अत्यंत हृदय विदारक और भयावह घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि यहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मृतकों की पहचान 40 वर्षीय संजीत हल्दर, उनकी 28 वर्षीय पत्नी मौसमी हल्दर और 7 वर्षीय बेटे रेहान हल्दर के रूप में की है। स्थानीय और पुलिस सूत्रों के अनुसार संजीत हल्दर ने अपने ही घर में पहले अपनी पत्नी मौसमी और बेटे रेहान की आरी से गला रेतकर हत्या कर दी। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। एवं यह भयावह घटना सुबह उस समय सामने आया जब संजीत हल्दर की मां बाथरूम गई और उन्होंने अपने बेटे संजीत को फंदे से लटका हुआ पाया। उनके शोर मचाने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खोला और अंदर का जो मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे में पत्नी मौसमी और बेटे रेहान के कटे हुए गले के शव पड़े थे, जिसके बाद घटना की सूचना तत्काल बेलडांगा थाने को दी गई और बेलडांगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को बरामद कर लिया। स्थानीय सूत्रों ने आशंका जताई है कि पति पत्नी के बीच चल रहे अनबन के कारण ही संजीत हल्दर ने इस खौफनाक कदम को उठाया होगा। हालांकि संजीत हल्दर की मां का बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने पुलिस के सामने दावा किया है कि संजीत की पत्नी मौसमी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अब इन विरोधाभासी बयानों और घटना के पीछे की वास्तविक वजह जानने के लिए गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह पता लगाने में जुटी है कि यह पारिवारिक कलह का परिणाम था या इसके पीछे कोई और कारण था। लेकिन इस तिहरे हत्याकांड और आत्महत्या की घटना से पूरे अंदिरोन हल्दरपाड़ा इलाके में दहशत और स्तब्धता का माहौल है। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या संजीत हल्दर की मां के दावे में कोई सच्चाई है या फिर यह पति द्वारा किया गया तिहरा हत्याकांड और आत्महत्या का मामला है। কি হয়েছে মানে স্বামী স্ত্রী বা কি হয়েছে? স্বামী স্ত্রী বলতে গেলে স্বামী স্ত্রী তো ধরুন বাড়ি একটু অশান্ত হতো, স্বামী স্ত্রীর ভেতরে এরকম ঝামেলা হতো। হয়ে পর ভোরবেলায় আমরা ভোরবেলায় উঠে আমরা মাছ ধরতে যাব এরকম উঠছি, তা সবাই কান্নাকান্নি করছি, ওদের বাড়ির লোক আমরা সব আশেপাশে চেঁচাচেঁচি হয়েছি। এসে দেখলাম যে যে স্বামী পুলিশ এলো, এসে ঘর খোলাই ছিল, এসে স্ত্রীর ওর স্ত্রী মারা গেছে, গলাটা কাটা গেছে, ছেলেটার গলাটা কাটা গেছে। উনি যে মেরেছে ওর স্বামী, সে গলায় দড়িতে ঝুলছে। কেন ঘটলো এটা? কেন ঘটলো বাড়ি বাড়ি সে অশান্ত, তো আমরা তো সব জানি না। ধরুন বাচ্চাটা কি করলো? বাচ্চাটা কি করবে? বাচ্চাটা কিছু করেনি, বাচ্চাটা নিষ্পাপ বাচ্চা। কেউ বুঝতে পারেনি? কেউ বুঝতে পারেনি। ভোরকার ঘটনা, ধরুন ঠান্ডা আবহাওয়া পেয়েছে, ধরুন তাই ধরুন সবাই ঘুমিয়ে গিয়েছে। আর আপন আর মেন কথা হচ্ছে ফ্যানটা হচ্ছে ওদের খারাপ, ফ্যানটা খারাপ। এটা কেন ঘটলো? দেখুন, পারিবারিক ঘটনা, অনেকের সংসারে অশান্তি হয়, ছোটোখাটো অশান্তি হয়, কিন্তু এটাও হয়তো তাদের মধ্যে অশান্তি হয়েছিল, কিন্তু কেউ ভাবতে পারেনি যে এরকম ঘটনা ঘটবে কোনোদিনও। আমরা তো আশাই করিনি যে এরকম ঘটনা হবে। কিন্তু সবথেকে খারাপ লাগছে একটা বাচ্চা, যে নিষ্পাপ বাচ্চা, সেই বাচ্চা পর্যন্ত মানে মারা গেছে। আমরা মানে আশাহত, মানে মারা গেছে মানে ই করেছে, মানে করাত দিয়ে কেটেছে। হ্যাঁ, করাত দিয়ে কেটেছে। তা বউকেও কেটেছে, নিজেও ঝুলেছে, বাচ্চাকেও কেটেছে। একটা নিষ্পাপ বাচ্চা, এরকম আমরা আশাই করি না যে আমাদের আন্দিরনের মতো এরকম জায়গায় এরকম হবে, কোনোদিন আশা করিনি। কিন্তু হয়তো ওর ভাইরাও কিছু জানে না এরকম পরিস্থিতি হবে, তা কেউই বুঝতে পারেনি। আমাদের গোটা বুঝতে পারেনি যে এই যে মারছে, একটা স্ত্রীকে মারছে। দেখুন কি করে বুঝবে? ওদের হয়তো ফ্যানটাও ঘুরছে, কড়ক কড়ক করে আওয়াজ হয়, সেই আওয়াজে তারা হয়তো কেউ বুঝতে পারেনি। আর ভোরবেলায় তো অনেকেই ধরুন সারা রাত্রে ক্লান্তির ভাবনাটা আপনার ভোরবেলাতেই ঘুমের একটা ঘোর থাকে, সেই ঘোরের মধ্যে কেউ তো বুঝতে পারবে না যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে। একরে বাড়ি, তার উপরে দেখছে ছেলে তখন দেখছে গলায় দড়ি দিয়েছে, দিয়ে তখন আমরা বলছে বাবা কি করছিস? বাবা দেখি কথা বলছে না, এই তখন দেখছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। দেখুন আমার ছেলে বিলকে ডাকছে, কে কোথায় আছে রে বাবা? এটা ভাই গলায় দড়ি দিচ্ছে রে। আর আপনার বোমা তখন নিচে পড়েছিল সব? বোমা তখন চোখের ওপর ছিল, বোমা চোখে পড়ে তখন ওই রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল। হ্যাঁ। আর ছেলেটা আপনার নাতি? বাবা
আর নাতিটা ঘর খোলার পর দেখা গেছিল ওটা। ঘর খুলবে না খুলবে তাই সবাইকে তুমি ঘর খুলবে না এরকম ঘটনা করলে কেন হলো এটা আপনাদের? ঘরে খিড়কি লাগানো ছিল। ভালো নয় বাবা মেয়ে বাবা গো মানে মেয়ের জন্য হয়েছে তাই তো? মেয়ে ভালো নয় বাবা মেয়ে একবার চলে গেল কে টাকা আবার নিয়ে আসবে নিয়ে এসে আবার ওসব কথা বাদ দাও। ওরে আবার ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।